अटारी के इलाका कोट मुराद के नवाई गांव सोमवाला से जहां पर 2010 के ज़मीनी इलेक्शन में आबादी वालों से वादा किया गया था कि आपको बिजली देंगे। बिजली के पोल लगा दिए गए लेकिन बिजली आज तक ना लग सकी। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुश्ताक खान से, जो इस वक्त सोमवाला गाँव में मौजूद हैं। जी मुश्ताक खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग की पसमानदा तरीन तहसील 18 हज़ारी के मौज़ा पहाड़पुर के नवाई देहात, जिसका नाम है सोआवाला। यहाँ पे ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये इकट्ठे खड़े हैं। इनकी दुहाई है, इनकी इल्तजा है, इन सब का ये कहना है कि यहाँ पे सलमान तसीर साहब, यहाँ पे जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था 2010 में, मियाँ मोहम्मद आज़म चेला और इनके सामने थे, इनके मद्दे मुकाबिल थे जनाब नवाब गज़नफ़र अली ख़ान, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इन लोगों से वादा किया था कि हम आपको बिजली देंगे। सलमान तसीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए थे, वो उस वक्त गवर्नर थे, पीपी की हुकूमत थी। 2010 मार्च 2010 का वो वक्त था जिस दिन इन लोगों से अहद वफ़ा किया गया कि हम आपके साथ वफ़ा भी करेंगे, आपको बिजली भी देंगे। और ये देखें, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है इस वक्त कि खंबे इस वक्त तारों को तरस रहे हैं। लोग जो नीचे खड़े हैं ये बिजली को तरस रहे हैं। ये तमाम लोगों की इस वक्त दुहाई है कि 11 साल गुजर जाने के बावजूद इस वक्त तक हमें किसी ने भी बिजली नहीं दी। हमारे ये देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि खंबे खाली खड़े हैं, तारें नहीं हैं। यहाँ से ये तकरीबन जो एचटी गुज़र रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खंबे के फासले पर मौजूद है। देखें आप, मेरा सोर्स है, जो मेरा अपना इसमें रिसर्च है, माहिरीन की रिसर्च है, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 91% इलाके में बिजली मौजूद है। और ये वो बदनसीब गांव है, वो बदनसीब देहात है जो सिर्फ़ और सिर्फ 9% में आता है। और लोग कहते हैं कि पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है। देखें यहाँ के लोग, 18 हज़ारी के रहने वाले लोग, ये कितने सियासियों के रहमो करम पे हैं, ये कितने हुकूमत के रहमो करम पे हैं। यहाँ पे वडेरों के ये मेरे ख़्याल में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की मान के चलते रहे, इसीलिए ना आज तक इनको बिजली मिली, ना ये रोशनियों में बैठ सके। ये लोग अब भी, इनकी आंखें सवाल कर रही हैं हुकूमत से, इस वक्त के MPA नवाब फैसल हयात ख़ान साहब से, जिनके वालिद ने ये वादा किया था उन्हीं के दौर में, बल्कि दौर तो पीपी का था, लेकिन वो इलेक्शन में लड़ रहे थे उस वक्त मेरे ख़्याल में पीपी 82 थी, मियाँ मोहम्मद आज़म चेले के ख़िलाफ़, लेकिन उस वक्त इनको बिजली नहीं मिली। और अब इसको 11 साल गुज़रे हैं। आज हम मीडिया, सिटी वन न्यूज़, इस वक्त इस आवाम की आवाज़ बन के आपके सामने खड़े हैं। और आइए इस आवाम से आज पूछते हैं कि आपको कितने साल हो चुके हैं, आपने किसी से बिजली मांगी है, नहीं मांगी? उस वक्त खंबे कैसे लग गए थे? ये कौन सा पाकिस्तान में कानून है कि इस तरीके से खंबे गाड़ दिए और ना तारों का ख्याल, ना ट्रांसफार्मर का ख्याल, ना किसी के पास बिजली है, ना मीटर है। इन खंभों को यहाँ पे खड़ा करना, ये हुकूमत की कितनी बददियानती, बदनीति और कितना ही हुकूमत का नुकसान है। पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, ग्रांट किसने दी, क्यों आई? अब आइए आवाम से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कि आपको बिजली दी जाए या ऐसे खंबे खड़े रहें? नहीं जी, सानू बिजली की बड़ी ज़रूरत है। असी बड़े जनाब गर्मी दे विच बड़े साडे बच्चे औखे, असी अपना जनाब
ਪੱਖੇ ਜਲੇਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਲਾਕ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੰਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਗੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੇ ਆਂ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਦਨਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਚੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। یہ ساری عوام انہیں طرح ووٹ دے رہی ہے تو مہربانی کرو سان بجلی دیو ساری ریکویسٹ ہے تو بجلی دیو۔ اچھا اس وقت یہ بابا جی یہاں پہ کھڑے ہیں، کافی عمر ان کی ہے اور اس نے اس دیہات میں اس چھوٹے سے قصبے میں اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنی پوری زندگی گزار دی ہے اور ان کے باپ نے بھی شاید یہاں پہ گزاری ہوگی۔ یہ اب آپ اس کی عمر دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 60 سے 70 سال ان کی عمر ہے۔ اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کس سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں؟ فیصل حیات خان سے بیٹھے ہیں، نواب صاحب سے بیٹھے ہیں، یا محبوب سلطان جو کہ ہمارے اس وقت MNA ہیں؟ کیا بابا جی آپ کو کس سے گلہ ہے، کس سے نہیں ہے؟ بجلی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نواب فیصل صاحب سے گلا ہے کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب اسی بجلی دساں، آج تک بجلی صادر آئی کا وہ کھمدے نظر آ رہے ہیں۔ سان بجلی چاہیے، ضرور چاہیے کیونکہ اسی بہت مجبور ہے۔ اس کے علاوہ باقی عوام سے بھی رائے لیتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اشرف۔ آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے یہاں پر کھمبے لگوائے اس وقت آپ سے کیا وعدہ کیا گیا؟ آپ سے وعدہ یہ کیا گیا کہ بجلی انشاءاللہ ووٹ سان دیو، کھمبے بھی دے گئے، واتارہ کہنے لائیاں۔ نہیں، یہ کھمبے لگ گئے، یہ الیکشن سے پہلے لگ گئے تھے یا بعد میں لگے تھے؟ پہلے لگ گئے۔ اچھا، الیکشن سے پہلے لگ گئے تھے، آپ کو لالی پاپ دیا گیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ کوئی آپ کو پوچھنے نہ آیا؟ ایسا پوچھنے آیا، دوبارہ گئے، 2-4 ساری اپنے جتنے بندے آنا سی گئے ہیں خود دی۔ نہیں، آپ گئے ہیں، وہ تو آپ سے پوچھنے نہیں آئے سیاسی طور پہ؟ وہ نہیں آئے پوچھ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا گلہ، ان لوگوں کا شکوہ ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ بددیانتی کی، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ 9% علاقے میں، پاکستان کے 9% علاقے میں یہ علاقہ شامل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیسے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پنجاب ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ یہ ترقی یافتہ صوبہ ہے، اسی ترقی یافتہ صوبے میں یہ حال ہے کہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا کیمرہ مین ان کھمبوں کی تصویریں بھی دکھا سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرا کیمرہ مین یہ تمام کھمبے دکھا رہا ہے، ادھر بھی آپ یہ چیک کریں، اس سائیڈ پہ بھی۔ یہاں پر اس وقت سمر شاہ موجود ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے۔ پرانے صاحبان ساڈے گواڈ بیٹھے جی، خوب ارام والا جی، انہیں سارے نال معاہدہ کیتا بھائی بجلی نواب گدنفر سان دے رہی ہے جی، اسی تانوں بھی وچ دیواں گے، لیکن کیمرے مین نو سیدھا کرے او ویکھو جی مین لین ٹپ رہی ہے کوئی 60 فٹ تو، جتھے اسی کھلوتے ہیں نا 60 فٹ تو ٹپ رہی ہے، لیکن انہیں ساڈے نال دگا کر لیا، اپنے وہ گاؤں لے کے چلے گئے، ساڈے بچے تو انہیں خیال نہ کیتا۔ مہربانی لہذا کاوڑ کسی نہیں چڑھنی چاہیے کیونکہ سانوں کاوڑ کوئی چڑھی ہے 15 سال دے 20 سال 100 سال دے ساڈے بزرگ دے رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہ نوکریاں لائیاں نہ کوئی پرچے ساڈے اتنے ہوئے نہ کوئی ایسا چور آئے نہ ڈاکو آئے، لیکن یہ بجلی منگی ہے تو وہ بھی ریکویسٹ کر کے منگتے پے ہیں، لیکن سیاسی صاحبان نو ساڈے ذمہ نو ساڈے بھراواں نو کاوڑ نہیں ہونی چاہیے بھائی نہ میڈیا منگائی ہے تو ساڈے بارے یہ کیتے نے، لہذا مہربانی اور تہاڈا شکریہ بجلی دیو۔ یہ دیکھیں سمر شاہ اور باقی عوام کی بھی دہائی ہے، خاص کر انہوں نے اپیل کیا ہے اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں نواب فیصل حیات خان جبو آنا سیال صاحب، ان سے ان کو سب سے زیادہ گلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں محبوب سلطان صاحب ہیں، MNA ہیں، وہ بھی اسی حلقہ سے منتخب ہو کے گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ ان کا تیسری دفعہ یہاں سے تیسری دفعہ کی جیت ہے۔ انہوں نے بھی علاقے میں کچھ نہیں کیا، ان کا ان سے بھی گلہ ہے اور ہماری بھی اپیل ہے، ان لوگوں کی بھی اپیل ہے کہ ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے، ان کو بجلی دی جائے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو ہے علاقہ، وہاں تمام علاقوں میں بجلی موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی بجلی آئے اور ہم بھی خوش اور خرم رہیں۔
जी कैमरा मैन शहद अब्बास के साथ ब्यूरो चीफ मुश्ताक खान बलोच, सिटी वन न्यूज़, जंग।